City Cebu H, that may take an hour. Here we are at from here, daghan sa Pangdako na river. So kanina ang fiesta is celebrated every first back to chapel. Influenced by Chinese red braised pork dish, high sugar and cornstarch. Maayong adlaw, Cebu City. Just arrived at SM City Cebu. Padulong ta sa Guadalupe, Cebu City para mamiesta. Padulong na ta sa SM City Cebu Jeepney Terminal. Adunay jeepney route diri for Guadalupe. Guadalupe Ayala SM route na jeepney 06H. First line na jeepney mao na kini. At tubangan to, Tegs. Guba ba na tubangan, Tegs? 06H, Guadalupe Ayala SM Road. Pero? Estimated travel time from SM City Cebu to Guadalupe is approximately 51 minutes by car. Kung public transport like jeepney, it may take an hour or 1 hour and a half, depende sa sitwasyon sa traffic. Kani nakita sa Mango Avenue. By the way, nilabay na di ita sa Ayala, wala lang nato na videohan. Bisayan language data for today's video. 16 pesos lang ang pamasahe from SM City Cebu to Guadalupe. Seen here, Horizons 101, high-rise building. Sa left side, unlimited wings. Robinson's Puente Osmeña. Here we are at Puente Osmeña Circle. Makita na nato ang BDO Tower, Puente Osmeña, modern design tower. Crown Regency Tower sa atong left side. Padulong na kita sa B. Rodriguez. Vicente Soto Hospital. Jollibee Birama. Malabyan na to ang iskina Banawa. Casamira Robinson Supermarket. Daghan na kayong mga establishment din. Nice kayong mga balay na sa bukid.
Few minutes na lang maabot na nato ang Guadalupe Church. Here we go. Muna ni ang Guadalupe Church. Kami na lang ang pasahero. Saluyo sa simbahan sa Guadalupe, Tamanaog. So from SM City Cebu, 16 pesos lang ang pamasahe. Daghan og mga food stall dire. Mga food vendors. Mao kini ang iskina sa H. Hipolito Labra Street. Taniata sa luyo sa simbahan sa Guadalupe. From here, daghan og driver sa habal-habal padulong sa Pangdako. Tricycad or putpot padulong sa Sandayo. Pero maglakaw lang ta 5 minutes lang maabot na ta sa atong destinasyon. So kanina road padulong sa barangay sa Pangdako, Mountain Barangay sa Cebu City. Ado na po'y mountain resort dito. Ibutang na ko ang link sa description box. Hi! Tricycad or putpot, daghan kaayo dinhi. So modulhog ta diri sa hagdanan. Last time sa Cebu countryside ta namista, karon sa Cebu City na po. Purok fiesta lang ni guys. Small community. Mao kini ang footbridge. Guadalupe River. Connected sa Pangdako na river. So kanina purok part ni siya sa Barangay Kalunasan tungod sa river. Pasaka na punta. Sa silingan sa pa. Wala pa naabot ang ilang order na lechon belly. Ikaw ya. Last time on with Japan City. Ikaw, kaya medyo? Last time eat ko na siya pansit. Nakaroon din siya may pansit. Pansit. Di na may wire na mikrofon niya. Hindi gamitin ako. Ako ko. Ano ba? Pakita siya. Ganahan di ka gumba? You like gumba? Oh, bunga mo ka buwal dinidor. You like coke? Ha? Sure lang paano. Paper flowers para sa prosesyon. Mao kini ang tradisyon sa purok. Justin, Ang gamay nga basketball court sa purok. Ani kini mahimutang atubangan sa chapel. Awihaw Neighboring Association Chapel. Annual fiesta is celebrated every first Sunday of June in honor of Patroness Our Lady of Perpetual Help. Daghan kayog flowers sa sulod sa chapel. Mag-candle lighting punta kay hapit ng prosesyon. natumba ni mo? Simple procession lang. After sa procession, back to chapel.
Inunua, dunggon mo kami, amen. Dahil Aniya na ang lechon belly. Kainan time! Wow, lechon belly. Para sa mga OFW nga na-miss na ang lechon. palit. Mga buwak. Ha? Buwak siguro kaya naman. Makagbuwat? Mga kanina. Kaya na ay nag-birthday na apoy spaghetti. Batag na kalimutin ha. Bato. Cebu's local cuisine, humba. Influenced by Chinese red braised pork dishes. Sample Cebuano cuisine. Slow cook pork belly with soy sauce. Vinegar, garlic, bay leaves, star anise, sugar, and sometimes fermented black beans. Biko, glutinous rice, sugar, and coconut milk. Special maha blanca, cornstarch, coconut milk, sugar, sweet corn, and milk. Gulaman. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Happy birthday, Ate Lisa. Happy birthday, Ate Lisa. Yay! Bagay with San Miguel. Please don't forget to subscribe for more videos. Leave a comment, like, and share this video to your family and friends. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood. Much love from Ate Mira Vlogs.